सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। श्री शारदा देवी सुप्रभात। ॐ मात समस्त जगतां परमस्य पुंसः शक्ति स्वरूपिणी शिवे करुणार्द्रचित्ते लोकस्य शोकशमनाय कितावतारे श्री शारदास्तु शिवदे तव सुप्रभातम्। बाल्ये भवस्य तमस परिहारयित्रे लीला मनुष्य वपुषे तगदाधराय दत्ते तदर्पित धियाप्त समस्त विद्ये श्री शारदास्तु शिवदे तव सुप्रभातम्। बाल्यात् परे वयसि भर्तरि सम्प्रवृत्याम् उन्मत्तयितुनुचिताम् अवधूय वर्तं तद्दर्शनक्रमिदुर्गमदूरमार्गे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। सन्न्यासिनं प्रतिमवेक्षणद्विजाने सेवार्पितत्रिकरणे परिशुद्धचित्ते तत्साधनाचरसमिग्नि समर्पिताङ्घ्रे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। जामेवचात्मजननीं भवतारिणीं च सेवापरां तु बुबुधे गुरुरोस्तभेदः तस्या समस्तजगतस्य शरणमूर्तेः श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। आवृण्मतीं परमिकां प्रकृतिं स्वकीयां संसारिणीव बहुदुःखजले भवाब्धौ सर्वं सहेश्रितजनोद्धरणैकदीक्षे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्। गेहसमार्जनविधौ मम कर्मशान्तिं नायात्तशङ्खकरणै क्रियमाणमेवम् आकर्षिकोक्तिविवृताखिलशक्तिरूपे श्रीरामकृष्ण परमेश्वरि सुप्रभातम्।
শ্রীরামকৃষ্ণদ্বৈতে তদধীন সত্যে তদ্ভক্তবৃন্দ পরিপালিনী মুক্তিদাত্রী তদ্ভাবরক্ত হৃদয়ে তদভিন্ন তত্ত্বে মাত সমস্ত জগতাম তব সুপ্রভাতম। শ্রীরামকৃষ্ণদ্বৈতে তব সুপ্রভাতম। শ্রী শারদস্তু শিবদে তব সুপ্রভাতম। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরা গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং येन চরাচরং তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং দ্বন্দ্বাতীतं গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপাদ সদ্গুরুর শ্রী চরণ কমলে আমার অনন্ত আভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আজকে নিত্য পাঠে প্রবেশ করছি। বন্ধুরা, বড়দেরকে জানাই, আপনাদের বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, ছোটদেরকে জানাই আমার প্রাণের ভালোবাসা আর আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের সবাইকে মায়ের গৃহ মন্দিরে স্বাগত জানাই। এখন আমি বন্ধুরা শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে দুর্গা সপ্তশতীর 10ম অধ্যায় উত্তর চরিত্র এই অংশ থেকে এখন পাঠ করব। তো প্লিজ 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 বন্ধুরা, আপনারা শেষ অবধি মায়ের গৃহ মন্দিরের সঙ্গে থাকবেন। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণাং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। 10ম অধ্যায় উত্তর চরিত্র ধ্যানম। উত্তপ্ত উত্তপ্ত হে মুরুচিরাং রবিচন্দ্রবহ্নি নেত্রাং ধনুষরয়ুতাঙ্কুশপাশশূললম রম্যৈর্ভুজৈশ্চ দধতিং শিবশক্তিরূপং কামেশ্বরীং হৃদি ভজামি ধৃতেন্দ্রলেখম। 10ম অধ্যায় শুম্ভবধ। ঋষিরুবাচ নিশুম্ভং নিহतं দৃষ্টা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিतं হন্যমাनं বলেনচৈব শুম্ভ ক্রুদ্ধ ব্রবীৎ বচঃ বলাবলে পদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ অন্যাসং বলমাশ্রিত্য উদ্ধসে জাতিমানিনী। দেবৈবাচ ঐক্যবাহং জগত্রত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা পৈশ্যতা দুষ্ট বিশ্বন্ত মদ্বিভূতয়ঃ ততঃ সমস্তাতা দেব্য ব্রহ্মাণি প্রমুখালয়ং তস্যা দেবস্তন্নৌ জগ্মুরেকৈবাসিত্তদম্বিকা তস্যা দেবস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসিত্তদম্বিকা। দেব্যোবাচ অহং বিভূত্য়া বহুবীর্যরূপৈর্দাস্তিতা তৎসংহৃतं ময়িকৈব তিষ্ঠম্যাজৌ স্থিರೋ ভব
ऋषिरुवाच ततो प्रववृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभय पश्यतं सर्वदेवापशुराणाञ्च पश्यतं सर्वदेवानां सुराणाञ्च दारुणम् शरैर्वर्षैः श्रितैः शस्त्रैस्त्रोतास्त्रैश्चैव दारुण्यैः तयोर्युद्धो ममुद्भूयः सर्वलोको भयङ्करं दिव्यान्नस्त्राणि शतश्च मुमुचे यन्नाथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्यन्दस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जो लीलैव गृह्ङ्कारोच्चारणादिभिः ततो सरस्वतीर्देवी आच्छाद्यतो ससुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद्देवी चक्रेण तामपश्य करस्थितां ततो खड्गमुपादाय शतो चन्द्रञ्च भानुमत् अभ्युदावत् तदा देवीं दैत्यनामधिपश्येरः तस्य पततो एवाशु खड्गं चिच्छेच्चण्डिका धनुर्मुक्तैः श्रितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरालमलं हताशः स तदा दैत्यश्चिन्नध्वन्या विशारथिः जग्राहो मुद्गरं घोरम्बिकानिधोन्नतः चिच्छदाप ततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि शोभधावत्वं मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देवस्तञ्चापि सा देवी तलेन रस्य तारयत् तलोप्रहारीविहतो निपापातो महितले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्तो च पगृहच्चैर्देवीं गगनमस्थितः तत्रापि सा निराधारा जुजुधे तेन चण्डिका नियुध्वङ्खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रुतो प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं शुचिरं कृत्य तेनाम्बिका सह उत्पातो भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यमः वेगतः अभ्युधावत् दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गताशुः पपातोऽभ्यां देवी शूलाग्रो वीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवी सावद्दीपां सर्ववर्तां चालयन् सकलां पृथिवीं सर्वधिदीपां सपवर्तां ततो प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्शास्त्रं तीवापो निर्मलं च भवन्नमः उत्पातमेघशल्काये प्रागसंस्थे समं जुजुः सरितो मार्गवान्निस्तथा संस्तत्रोपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः भूभुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्यै
नो नृतुश्चाप्सो रोगणः बुभु पुण्यस्तथा वातः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्जलुश्चाग्नयः शान्तः शास्तोदिगजनितो तस्मनः इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवध नामो दशमोऽध्यायः। उत्तरचरित्र एकादश अध्याय। ध्यानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटं तुङ्गकोचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरं प्रभजे भुवनेशीम्। उत्तम चरित्र एकादश अध्याय। नारायणी स्तुति। ऋषिरुवाच देव्या होते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावह्निपुरोगमस्तं कात्यायनीं तुष्टभूरिष्टलस्ताद् विकासितवक्त्रास्तो विकासिताशः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदर्मातर्जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्तस्त्वमेका आधारभूता जगतस्त्वमेका मुहिस्वरूपेण यत स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तत् अपायते कृष्णाल्मलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासीमाया सन्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तस्तव देवी भेदा स्त्रियो समस्ता सकलो जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वै तत् का ते स्तुतिस्तवपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कालकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तो विमानस्ते ब्रह्मणि रूपधारिणी कौशम्बक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राधिधरे महावृषभवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कटवृत्ते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थेन नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदाश्रांग गृहीतो परमायुधे प्रसीदो वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतो ग्रमो महाचक्रे दंष्ट्राद्रुतो वसुन्धरे वरारूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण ग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यम त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महाव्रजे सहस्रनयोज्ज्वले विप्राणहरे चेन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवोद्युति स्वरूपेण
হত দৈত্য মহাবলে ঘোর রূপে মহারাবে নারায়ণী নমস্তুতে ধ্বংসা করালবাদনে শিরোমালা বিভূষণে চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণী নমস্তুতে लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपिणि भयभस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौमं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्तु ग्रमो शेषासुरसुदनं त्रिशूलं पातु न भिदेर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्तो दैत्यो तेजांसि स्वनेन पूर्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यं न सुतानिव असुरा श्रीगो वशा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभया खड्गो भवतु चण्डिके त्वं न वयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामानो सकलोऽभीष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नकरणं त्वमाश्रिता हास्यतां प्रणति त्वमाश्रिता हास्यतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मोद्दीशां देवी महासुराणां रूपैरनैकी बहुधात्ममूर्तिं कृत्माम्बिके त्वां प्रकरोति कानः विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे साध्येषु वाक्येषु च का तदन्या ममत्वगर्थेतिमहन्धकारे भीम्रोमयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्र ग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथा बोधि मध्ये यत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वस्य वन्दा भवन्ति विश्वाश्रया जे त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नहरिभीतेः नित्यं यथासुरो बबाधो नथासुरो बदा नित्यं यथासुरो बधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजागतं च समं नयांशु उत्पातपाकजनितांश्च महापर्षगान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी वन्दे त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यः मनसेच्छथ त्वं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देव्या उवाच सर्वबाधाप्रशमनां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एमेव त्वा कार्यमस्य दैरी विनाशानं देव्योवाच भविष्यते हन्तरे प्राप्ते अष्टविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्योत्पत्स्यते शुम्भो निशुम्भश्चैवान्योत्पत्स्यते महासुरौ
নন্দগোপাগৃহে জাতা যশোদার গর্ভসম্ভবা ততস্থো নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনা পুনরপ্যাতি রৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান ভক্ষয়ন্তাশ্চ তানুগান বৈপ্রচিত্যান মহাসুরাম রক্তদন্তা ভবিষ্যন্তি দারিমি কুসুমোপমাঃ। ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ স্তবন্তো বাহরিষ্যন্তি ততো বাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম ভূয়শ্চ শতবার্ষিকামনাবৃষ্টাং মনস্তুষি মুনিভিः সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যম্যযোনিজা ততো শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষ্যামি यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षिमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरां दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्या हिमाचलं रक्षांसि क्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तस्यानुमुमूर्तयः भीमादेवीति विख्यारण्ये नाम भविष्यति यदुरानाख्यो त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृदः सङ्ख्ये स्पष्टदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय बोधिष्यामि महासुराम्। भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्थया भविष्यति तदा वर्त्याहं करिष्यामि संशयम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नारायणी स्तुति नाम 11 अध्याय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। তো বন্ধুরা, আজ শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে সপ্তশতী 10ম অধ্যায় ও 11 অধ্যায় এই পর্যন্ত। মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাই, মা যেন তার সকল সন্তানদের নিজ নিজ সাধন জীবন সদা সর্বদা সর্বত্র মা যেন রক্ষা করেন। মায়ের আশীর্বাদ, মায়ের অসীম কৃপা, করুণা, দয়া, আশীর্বাদ তার সকল সন্তানদের উপর সদা সর্বত্র যেন অজর ধারায় বর্ষিত হোক। মার চরণে আমরা এই ব্যাকুল প্রার্থনা করি। তো বন্ধুরা, আমার এই ক্ষুদ্র যে প্রচেষ্টা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি প্রতিনিয়ত, যদি আপনাদের মায়ের গৃহমন্দিরে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, প্লিজ 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 চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সদা সর্বদা আপনারা মায়ের গৃহমন্দিরের পাশে থাকবেন এবং সাথে থাকবেন। মায়ের শ্রীচরণে আমি ব্যাকুল প্রার্থনা জানাই
আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন। সদা সর্বদা মাকে নিয়েই যেন আমরা ব্যস্ত থাকি, আমাদের সম্পূর্ণ মনটিকে যেন আমরা মায়ের চরণে ফেলে রাখতে পারি। আসুন বন্ধুরা, মা দেবী কাত্যায়নী শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে আমি বিদায় নেব। ওম দেবী কাত্যায়নায় নমঃ। কাত্যায়নী শুভাম দ্যাদ্যাৎ দেবী দানবঘাতিনী ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মা কাত্যায়নী রূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। বন্ধুরা, আবার আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেন মাকে নিয়ে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকি, মায়ের চরণে যেন মনটিকে ফেলে রাখতে পারি। আর আপনারা খুব আনন্দ করে এই পুজো, নবরাত্রি এবং মায়ের শ্রী শ্রী দুর্গা পুজো আপনারা সবাই খুব ভালো করে আপনারা আনন্দ উপভোগ করুন, এই মায়ের চরণে প্রার্থনা করি। তো আবার আসছি অন্য একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত মাকে নিয়েই আমরা যেন পড়ে থাকতে পারি। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণাম শরণ্যে। শরণাগত 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 মাগো।